कोहाट में आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है, चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब मलिक, बताइएगा। देखिए, ये कोहाट में आरओ की मुअत्तली का जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर कर लिया है। ये कोहाट पीके 91 रिटर्निंग ऑफिसर मुअत्तल करने का मामला था, जिसके ऊपर ये आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग ऑफिसर लगवाना चाहते हैं। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं उससे लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ तो दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि हम आपको जुर्माना क्यों ना करें, नोटिस किए बगैर ही अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई और पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब नहीं समझा। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ेगा, क्या आरओ किसी मुखालिफ उम्मीदवार का रिश्तेदार है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप अपनी मर्जी का आरओ लगवाना चाहते हैं, पहला आरओ किसी मुनासिब वजह से तब्दील हुआ या वाकई बीमार था, जिसके ऊपर अदालत ने ये रिमार्क्स देते हुए अदालत ने कोहाट में आरओ के मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है और अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन की अपील को भी मंजूर कर लिया है। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल, जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल हैं और अब से कुछ ही देर बाद बराह रास्त इस मामले पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इस मामले पर समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत कुछ देर बाद होगी और चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इस मामले पर समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल, जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा हैं और अब से कुछ ही देर बाद इस मामले पर समाअत होगी और ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इस मामले पर समाअत करेगा। पानी खराबियां, नाकाफी फ्यूल, बिजली का शॉर्ट फॉल, 6700 मेगावाट हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा जीशान यूसुफ जई से। जी जीशान। देखिए अस्मा, एक तो फनी खराबियां हैं, दूसरा जो शदीद मौसम है उसकी वजह से भी अगर बिजली पैदा भी की जाए तो उसकी तरसील मुमकिन नहीं है और ज़राए के मुताबिक इस वक्त बिजली का जो शॉर्ट फॉल है वो 6700 मेगावाट है, जबकि मजमूई पैदावार 7800 मेगावाट है। जी जीशान, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की बराह रास्त समाअत जारी है। वाले से ये चीज है, ये तो वो है जब वो सामने होगा और वो क्लेम करेगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत मुझे कॉम्पनसेशन या डैमेजेस चाहिए गवर्नमेंट से या सिविल सर्वेंट से या गवर्नमेंट सर्वेंट से। एग्जैक्टली तो वो फैमिली तो रेमेडी लिस्ट है ना, जिनकी डिसअपीयर्ड हो गए। यू आर अ ग्रेट 21 ऑफिसर। यस आई वाज। तो प्लीज टेल अस व्हाट शुड वी डू। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इस सिविल पिटीशन को नंबर नहीं लगाया, लगा दिया ना, आप ठीक सुन रहे हैं। अच्छा जी, नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस ने खुद सुयो मोटो एक एक्शन के कोर्ट का रोल प्ले किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत अहम आप बात देखिए, अगर आप हम सारी टेक्निकल जो ऑब्जेक्शंस थे हमने उनको नजरअंदाज कर दिया है, इसीलिए ये केस कोर्ट में लगा दिया है। थैंक यू। मगर आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो बहस करूंगा टेक्निकल आर्गुमेंट्स पे। नहीं, हम तो आगे बढ़ चुके, आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। अब जी मेरी गुजारिश, अब हम आपसे अभी तीसरी दफा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बराए करम हमें बताएं, हम ये इकदाम कर दें, हम कर देते हैं अगर हमें समझ आएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो फेडरेशन को मैंने पार्टी बनाया थ्रू सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, उनको अगर नोटिस हो जाए और लॉ एंड जस्टिस क्या उनसे कहें कि ये कर दें, वो बताइए ना हमें, जरा हमारी मावनत कीजिए ना। लेजिस्लेटिव बिल उन्होंने बना के पार्लियामेंट में पेश करना है, क्यों आईन की मंशा यही है।
ایک سیکنڈ یہ بتائیے نا کہ اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور سینئر بیوروکریٹ ریٹائر ہوئے ہیں، کیا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کر سکتی ہے پارلیمان کو کہ قانون سازی کرو؟ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ جب نہیں، سپریم کورٹ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن، پلیز آپ جواب دے دیجیے نا۔ نہیں کر سکتی ہے، کر سکتی ہے؟ ہاں بالکل۔ بتائیں کون سے شک کے تحت؟ نہیں، اچھی بات ہے، ہم سیکھیں گے، بتائیے کون سی شک ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بھائی شک بتائیے نا، آئین کی بہت ساری ججمنٹس ہیں، آپ ہمیں آئین کی کوئی شک بتا دیجیے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آئین نے امینڈمنٹ کر دی ہے 1974 میں۔ بتائیے نا کون سی شک ہے کہ ہم یہ حکم دے سکیں کہ قانون سازی کریں؟ ہم کریں گے، پھر اچھی بات ہے، بتائیں ہمیں۔ یہی میں انفارمیشن کے لیے لے کی ہے انفارمیشن، اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، میری تو یہ گزارش ہے کہ ان سے پوچھا جائے 50 سال ہو گئے کیوں لیجسلیٹ نہیں کیا؟ کس سے پوچھیں؟ پارلیمان سے؟ پارلیمان سے نہیں کی، میں نے گزارش کی فیڈریشن کی پارٹی میں نے بنایا، لا اینڈ جسٹس جو منسٹری ہے وہ، اور لا اینڈ جسٹس کمیشن، دے آر مائی ریسپونڈنٹس۔ لیجسلیچر تو میرا ریسپونڈنٹس کیس میں نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ لیجسلیشن کون کرتا ہے؟ سرکار کرتی ہے یا پارلیمان کرتی ہے؟ پروپوز کرتی ہے جی سرکار۔ نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، پرائیویٹ ممبر کین ڈو اٹ۔ نہیں، سرکار کرتی ہے۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ لیجسلیٹو بل سرکار ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل۔ سر میں رہا ہوں اس منسٹری، آپ کو کچھ پتا نہیں ہے نا، پھر میں سن تو لینا۔ میں گزارش لیجسلیشن ایک ادنا ممبر بھی کر سکتا ہے۔ یس، لیکن اگر ادنا ممبر نہ کرے تو آئین کا جو ریاستی ادارہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہ لے کرے گا، لیجسلیٹو بل تو لے کرنا ہے کسی۔ آپ نے کوئی ڈرافٹ بنایا ہے، پیش کیا؟ میں پیش کر دیتا ہوں، حکم دے۔ ہم حکم کوئی نہیں دیں گے نا، آپ آئے ہیں ہمارے پاس پٹیشنر۔ میں بالکل میں اسسٹ کر سکتا ہوں، میں بل بنا۔ کوئی آپ ہمیں کوئی آئین کو قانون کی بات کریں، نہیں تو ہم دوسروں کو سنیں ذرا۔ بالکل، ان کو بھی سن لیں جی۔ اچھا تب چلیں، پھر آپ تشریف رکھیں۔ ہمیں آپ کی بات کچھ خاص سمجھ نہیں آئی ہے، کیونکہ جہاں تک ہماری سمجھے، ہو سکتا ہے غلط ہو، وہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ ہم پارلیمان کو حکم نہیں دے سکتے ہیں کہ لیجسلیشن کرو، لیکن یا اگر آپ ہمیں رہنمائی کریں اس بات پہ کہ ہم ایسا حکم کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آپ ذرا ریاستی ادارے نے آنکھیں بند کی ہوں تو کسی نے، میں ایز انفارمر اس کورٹ کے پاس آیا ہوں یہی انفارمیشن لے کر۔ لا اسٹرائک ڈاؤن تو کر سکتا ہے اگر وہ فنڈامنٹل رائٹ سے کوئی متصادم ہو، وہ اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے پاور ہے وائریز آف دی لا۔ There is no law to check the وائریز۔ دیکھیے کل آپ ہی ہم پہ تنقید کریں گے کہ ہم نے حکم دے دیا پارلیمان کو کہ قانون سازی۔ پارلیمان کو نہیں کہہ رہا میں، پھر کس کو حکم دیں؟ جس کا تھا کام اس نے بل لے کرنا تھا، وہ تھا فیڈریشن، اور اس کے لیے ایک منسٹری بہت بڑی بنی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اور لا اینڈ جسٹس کمیشن بنایا ہے۔ ریاست صاحب کوئی اور بات کیجیے نا، میں سمجھ آئے بات۔ یہ تو ایک اور ہے، ایک سر آپ سے متعلق ایڈمنسٹریٹر، ایک سی پی ایل اے 875/2023 میری ہے، یہاں 13 نومبر کو لگی، ڈی لسٹ کسی نے کر دی، میں نے جناب کو کمپلینٹ آپ کے چیمبر میں کی، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور وہ انفرکشس ہو جائے گی۔ میں نگران وزیر تھا، ڈی نوٹیفائی ہوا، میں اس کے ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں آیا ہوں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا آ گیا۔ آپ ذرا ایسے باتیں نہ کیجیے نا۔ پہلی بات، آپ کو میرے چیمبر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ذرا خاموش رہیے، ذرا سن لیجیے بات۔ جی بالکل، یہ بالکل غیر معمولی، یہ بالکل بات غلط ہے۔ جی دوسری بات، ایسی کوئی درخواست میرے پاس نہیں آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ فورم استعمال کریں گے اپنے ذاتیات کے لیے وہ الگ بات ہے۔ نہیں ذاتیات تو آپ کیا وہ جو پٹیشن آج لگی نہیں ہے، اگر آپ قانون پڑھ لیجئے ذرا سا، آپ ذرا سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ جی سر، قانون بن گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، ذرا سی زحمت کیجئے اور اس کو کھول کے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کوئی ارجنٹ اپلیکیشن دیں گے، اس کا طریقہ کار لگا ہوا ہے اور وہ لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آ کر کے وہ والا کیس آرگیو کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے، تو غیر مناسب بات ہے کہ آپ چمبر آئے، میرا کیس لگا ہوا ہے، میں وزیر ہوں، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے، یا ہم آپ جو کیس لگا ہوا ہے وہ چلا لیں، اگر وہ آپ نہیں چلانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ ہم جو چلتے ہیں، ہم لسٹ سے چلتے ہیں کہ بھئی یہ کیس ہم نے لگا دیے کیونکہ ایک مسئلہ تھا مسنگ پرسنز کا،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہم مسئلہ ہے, اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. اب آپ کا کوئی ذاتیات کا مسئلہ ہے, وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے وہ کیا ہے. وہ آپ منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ نہیں سر, میں تھا منسٹر اور ڈی نوٹیفائی ہوا نگران حکومت میں یہاں اپیل میں ہوں, اور اپیل انفرکچوس ہو جائے گی, اسٹگما مجھ پہ لگا رہے گا. اس بات کا اسٹگما لگے گا. ایک میں نوٹیفائی کیوں کیا آپ کو, واٹ واز دی ریزن؟ اس کی ریزن ایک میرٹ پہ اور نان مینٹینیبل ڈکلیئر کر کے آپ کو ڈی نوٹیفائی کیوں؟ اس لیے کہ میں اس وقت سروس میں تھا, جبکہ میں ریٹائر ہو چکا تھا, میں سروس میں نہیں تھا, اور مجھ پہ آرٹیکل 63 لگایا جو 2 سال کی شرط رکھتا ہے. پلیز یہ کیس ہمارے سامنے ہے جی, وہ آپ کے نہیں, آپ ماشاءاللہ ایسی آپ یہ زیب نہیں دیتا ہے نا. گریڈ 21 آپ ذرا گریڈ 21 کا آفیسر ایسی بات کر رہا ہے, یہ کیس چلا رہے جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. لارڈ, میں آپ سے پہلی دفعہ یہاں ہی مخاطب ہو سکتا ہوں, پھر بعد میں تو نہیں. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ انفرکچوس ہونا ہے, اور میں نے اس میں ارجنٹ کی درخواست بھی دی ہے, اسٹے اپلیکیشن بھی, اور لگا بھی تھا, اور ڈی لسٹ ہوا ہے. میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. تو جس دن لگا تو اس دن آپ کہہ دیتے یہ بات. میں تو نہیں یہاں پہ. اچھا, لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی مسئلہ کوئی نہیں ہے. نہیں دیکھیے, آپ دیکھیں نا, ہم یہ جو میٹر ہے نا پبلک انٹرسٹ میٹر میں ہم لارڈ, میں کوئی ذاتی اگر ہوتا تو میں اتنی پٹیشن. تو آپ منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ میں نہیں بننا چاہتا. ایک چیز ہے, میں نہیں بنوں گا, میں استعفیٰ دے. سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کیس کی براہ راست سماعت ہو رہی ہے, اور 3 رکنی بینچ اس معاملے پر سماعت کر رہا ہے. بینچ میں محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی بھی شامل ہیں, اور اعتزاز احسن اور دیگر افراد نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی تھیں. Please don't interrupt. Have some courtesy otherwise we will never make any. Please, can you wait? Yes, sir. How many times will you say please? Okay. Right. Please, if she just informed me that she was the person, the judge probably in the Peshawar High Court, yes. So it's not appropriate to discuss that matter. Okay. So please don't discuss your personal matter. If you're interested in missing persons, we'll certainly hear it. Thank you. Okay. So now can we hear someone else? Okay. Thank you, my lord. Ji, thank you. Ji, Mr. Shoaib Shaheen. لارڈ, ایک تو گزارش یہ ہے کہ میرا سول مسلینیس اپیل لگی ہوئی ہے 161, یہ ہونا چاہیے تھا, یہ مین پٹیشن نمبرڈ ہونی چاہیے تھی. آبجیکشن لگا دیا رجسٹرار جی, اس وقت آفس آبجیکشن کے اگینسٹ ہے یہ, which is نہیں. چلیں ٹھیک ہے, دس اے میٹر آف پبلک انٹرسٹ, ہم مسترد کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آفس آبجیکشنز اسی لیے ایکچولی وہ دا میٹر ان مائی ایبسنس سم تھنگز ہیپنڈ. So I think immediately I came back, I learned of these and fixed them for hearing these cases. اب اصولاً تو کرنا چاہیے تھا کہ چیمبر اپیل سنی جاتی, پھر اس پہ آرڈر ہوتا, پھر وہ لگتا. تو ہم نے وقت بچایا اور آپ کا کیس فوراً لگا دیا. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو اس سے اعتراض نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, میں تو گریٹفل ہوں. اب آپ اپنا کیس بتائیے. جی, میرا کیس مائی لارڈ یہ ہے, ایک سیکنڈ آپ نمبر بتائیے. یہ نیل جی, وہ نمبر نہیں لگایا. ٹھیک ہے, وی ول آرڈر اٹ ٹو بی نمبرڈ, اگر آپ وی ول انڈرسٹینڈ اٹ. مائی لارڈ جی, اوکے جی. So we now seeing the main petition, not the appeal. جی ٹھیک ہے جی, مین پٹیشن. مائی لارڈ, مین پٹیشن میں میری جو گزارشات ہیں وہ میں اگر پریئر میں آ جاؤں, جو میں سبمیشن پیش کرنا چاہتا ہوں, تو ہمارا یہ ہے بیسیکلی جو مسنگ پرسنس اور abuse of authority. One second at a time. So this was filed by Mr. Etizaz Ahsan himself. My lord, he is the petitioner. Sure. Okay. Right. یہ پیراگراف 8 میں بتائیے, پیراگراف 8 پڑھیے, پیج 4 پہ. My lord, that the petitioner is a senior advocate of the Supreme Court and well-respected lawyer, former parliamentarian and human rights activist. He has remained a federal minister, provincial minister, leader of the House. Federal minister,
when was he federal minister? My lord, 2-3 times he remained. अब वो डेट चुके इसमें लिखी नहीं हुई फैक्ट है, मैं I cannot say anything. So why is this relevant? Anyways, okay, now what is the concerns? My lord, para 2, the petitioner is deeply disturbed and aggrieved by the continued and accelerated practice of enforced disappearances and subsequent reappearances of the citizens. It is evident that the law enforcement and other agencies are operating with complete impunity, and there is virtually no accountability for such illegal and unlawful actions. That in my lord. So what do you want us to do? जी मेरा प्रेयर सर. आपकी प्रेयर जो है जी पेज 32 पे. पेज 32 के ऊपर है. My lord, it is most respectfully prayed that this honorable court may graciously be pleased to accept the instant petition, declare the enforced disappearances or violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution, declare that the Commission of Inquiry on enforced disappearances does not adequately comply with legal and international standards. ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी कौन सा है जरा बताइए. ये सर ये नोटिफिकेशन है माय लॉर्ड बिफोर योर लॉर्डशिप्स फाइल ऑन पेज 131. 131 माय लॉर्ड. जी read it please. My lord, whereas on expiry of period allowed to the When commission, is this notification dated? ये है सर 1 March 2011. दिस वाज द फर्स्ट नोटिफिकेशन पर. नहीं सर इससे पहले एक और था, उसके बाद ये आया, फिर आगे आज तक अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है. One second. So this is which government notification? ये फेडरल गवर्नमेंट. Who was in government then? ये 2011 में पीपल्स पार्टी का जमाना था. 2008 से लेकर 2013 तक दी देन प्राइम मिनिस्टर प्रोबेबली यूसुफ रजा गिलानी साहब, और उसके बाद परवेज क्या नाम था, राजा परवेज अशरफ साहब. तो ये उस जमाने में हुआ. You don't want this, you want this notification struck down? आई डोंट वांट, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये वो काम जो इनकी जिम्मेदारियां थी वो एडिक्वेटली नहीं कर पा रहे, ना कर सकते हैं, और इन्फोर्समेंट भी सच, क्योंकि ये 2011 से लेकर आज 2023 में बैठे हैं. सो फार एज टिल टुडे उनके रिपोर्ट के बकौल, वो मैंने नोटिफिकेशन भी इसमें लगा दिया है, जो रिपोर्ट है उनकी, कुछ लोगों के आर्डर्स इन्होंने किए हैं, बट सो फार एज उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 2200 से ज्यादा अफराद वो हैं जो मिसिंग पर्सन्स में लोग अभी तक हैं जिसके बारे में कुछ नहीं पता, और जो डिस्पोज ऑफ किए हैं. रिपोर्ट में कहा है कि कितने रिकवर हुए हैं. जी वो रिपोर्ट मैंने रिप्रोड्यूस की है. तो बता रहे हैं, ये भी बताइए ना कि रिकवर हुए हैं. नहीं उसमें लफ्ज रिकवर नहीं लिखा, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट है मुलाजा फरमाए पेज नंबर 10 पे मिलो. पेज 10 पे कैसे? जी मैंने रिप्रोड्यूस किया, मतलब अच्छा रिप्रोड्यूस किया. ये तो 2023 की रिपोर्ट है. जी सर 2023 की, जो हमारे पास अवेलेबल थी ऑन. नहीं मजीद तो वो खुद बता सकते हैं. तो ये तो जो नोटिफिकेशन है माय लॉर्ड, ये तो आप बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी. जी सर. जिसके वजीर थे एतजाज अहसन साहब खुद. शायद उस जमाने में वो नहीं थे. शायद वायद तो ना करें ना. आप पिटिशनर बिफोर अस, आपको पता होना चाहिए बातें ना. माय लॉर्ड, आपने कहा आई एम अ फेडरल मिनिस्टर, so he is in the People's Party, isn't he not? जी still he is the People's Party. So ये अपनी हुकूमत की नोटिफिकेशन को मुस्तरद करना चाहते हैं. अगर गलत थी तो मैं लॉर्ड भाई हम आपसे पूछ रहे हैं. जी सर बिल्कुल बिल्कुल. तो अब आप बता दें हम करें क्या इसके अलावा. ये आप कहते हैं ये इसी की, तो कम से कम ये तो नोटिफिकेशन अच्छी बात है कि कमीशन इंक्वायरी तश्कील दी गई. आप चाहते हैं इसको मुस्तरद कर दें? नहीं सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 13 साल काम किया है इन्होंने, और जो मैं रिपोर्ट जो आपको सामने में पढ़ रहा था मैं वो पढ़ दूं, फिर सर मैं गुजारिशात पेश करता हूँ. नहीं, इसमें आप ये चाहते हैं कि डायरेक्ट दी फॉर्मेशन ऑफ कमीशन मेंशन इन पैराग्राफ 5 ऑफ द ग्राउंड, वो बताइए ना. वो आप कितने सारे पैराग्राफ कौन सा है जिसमें जो आप कमीशन बनाना चाहते हैं? जी सर. सर ये प्रेयर के अंदर जो है ना इनका क्लॉज 4 है रोमन.
Direct the formation of commission mentioned in the paragraph F of the ground. So कौन सा commission भाई? ये commission already है. You want to replace the commission? F बताइए कौन सा? किस पेज पे हो? बहुत सारे F हैं और it's very difficult to read. किसमें लिखा आपने? ये कौन सा फिर कमीशन बना है वो बताए? पेज 30 पे है. आप चाहते जी सर, वो प्रपोज कमीशन का मैंने दिया है. Honorable Judge of Honorable Supreme Court. जी सर. President of Supreme Court Bar. My lord. इधर लिखा है. So ये page 20. Page 29. जी F. माय लॉर्ड, इसमें पैरा जे से मैं अगर रेलिवेंट पढ़ना चाहूँगा मतलब To comply with the legal and international standards, the Commission must have, number 1, independent members, number 2, a limited tenure for members, number 3, a process for removal of members on the grounds of misconduct or inability to carry out duties, and 4, a definition of enforced disappearance which is compatible with Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. These persons who have luckily returned and at least optically none the worse for wear, like Sheikh Rashid, Farooq Habib, Sadaqat Ali Abbasi, Usman Dar, Azam Khan and others, would ideally be the best source of information about their captors, but the petitioner understands that they or their dear ones may be put to immediate jeopardy. They may Are therefore you saying that these people are... They were abducted, kidnapped, after some time. Sir, I'm sorry, Lord. Are they petitioners before us? No, my lord. It is public interest litigation before No, your lordship. देखिए ना, you are specifying certain individuals. Either you should say these individuals are very poor, people without any resources who cannot approach the courts. ठीक है? Or you have certain other priorities, I don't know. How can we compel a person who can file a review petition in the Dharna case and not file other cases and file every other case? How can you plead on behalf of another person unless that person is a underprivileged person? That's a different thing. But if you are saying, is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, who does not have access to the media, who cannot engage a counsel, who cannot approach the court? Is he one of those persons? No, my lord. Yes, you are coming 184.3. My lord. Yes, my lord. देखिए, एक सेकेंड. दूसरी बात, Mr. Sheikh Rashid, मैं tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you, there are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party? Then it becomes a political matter that you're bringing to the court. Either you come with a genuine request for missing persons. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. So please, they are not underprivileged people who cannot... Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? Right. How many times? पर खाली 7-8 मरतबा, I think. So ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे? आप जरा सोचिए ना, देखिए ना, अगर if you're genuinely interested, then please tell us. We will certainly assist. It's very wrong. But if Mr. Sheikh Rashid cannot come to the Supreme Court, then I don't think anybody can come to the Supreme Court. After all, Itizaz Ehsan has come to the Supreme Court. So can he come to the Supreme Court himself? You cannot plead someone else's case. My lord, I have not only the names. Who's Mr. Farooq Habib, then the next name? He was a political activist. He belonged to, at that time, to the PTI, but thereafter he left. And he was placed before the TV house. Before that, his cases... Before the house?
some TV station that I was kept somewhere, I went somewhere and thereafter पीछे family ने सारे मुकदमात कर रखे थे कि he was arrested, he is kidnapped, he don't know the whereabouts, and thereafter he reappeared on the TV show that he said that I was missing on my own motion. मतलब मैं जो गुजारिश करता हूँ मैं अर्ज करता हूँ वन बाय वन चलते हैं ना. So then he is also political activist. चले. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. In which belonged to the party? PTI. The then अब now change. ये इनमें से कोई कोर्ट खुद कोई नहीं आया है. सर कोर्ट में इनकी एक सेकंड, अब चेंज क्या मतलब, किस पार्टी में आप? लेफ्ट दी पीटीआई आई थिंक शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और पार्टी में या बट टीवी हाउस में पेश किया गया. आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? नो माय लॉर्ड, हम ये कहते हैं. नहीं भाई एक सेकंड ठहरिए ना, तो आप इनके लिए प्लीड कैसे कर रहे हैं? अच्छा अगला नाम पढ़िए, ये कौन है? उस्मान डार साहब. उस्मान डार भी माय लॉर्ड ही वाज आल्सो अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिलोंगिंग टू पीटीआई. हां पीटीआई दी देन क्या आप किस पार्टी में? एट दैट टाइम नो लेफ्ट पीटीआई बट नॉट हम क्या उनको कहेंगे वापस पीटीआई में शामिल हो जाओ? नो रीजन माय लॉर्ड, हम ये नहीं कहते. हमारी जो गुजारिश है सीनियर काउंसिल सर मैं अर्ज करूंगा ना सर. अच्छा अगला नाम कर लें. आजम खान कौन है? आजम खान ही वाज ए ब्यूरोक्रेट, ही वाज abducted. Was bureaucrat का क्या मतलब? He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Sir, Can you go higher than grade 22? No sir, that is the last. So he can't plead his own case. सर वजह थी, मैं उसी पे आता हूँ. आप प्लीज देखिए ना, अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम आपको इजाजत नहीं देंगे. नहीं सर, अगर नहीं आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है. अब सर इसमें जो है ना सर, मैंने तमाम लोगों को My lord points out कि आपने और भी नाम लिखे हैं. ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम दिए. ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है. मिसिंग पर्सन्स, बलोच फैमिली, मोहम्मद खान भट्टी जी ये कौन है? ये पंजाब का ब्यूरोक्रेट था सर. ये तो आपको इनसे क्या ताल्लुक है? सर हम ये लोग मिसिंग हैं अभी. नहीं अब पेश कर दिए गए. तो फिर आपकी पिटीशन खत्म हो गई. नहीं सर, टू दैट एक्सटेंट मैंने ये कहा है कि किन हालात में इनको उठाया गया, किन हालात में अपीयर कराया गया. एक सेकंड ठहरिए ना. स्टेट एजेंसी या तो आप एतजाज एहसन साहब के सामने उठाया गया हो तो वो कह सकते हैं हाँ मुझे पता है, या जो उठाया गया शख्स वो खुदा के कहे कि मुझे मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तो हम उसको सुन लेंगे. बिल्कुल ठीक. आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं ये बताते हैं सिर्फ. सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लोगों पे प्रेशर है, स्टेट एजेंसीज का प्रेशर है और वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को, ये लोग जिनके they नाम can be the witnesses. शोएब साहब ये जो आपने जिन लोगों के नाम लिए ये तो असर रसूख वाले लोग हैं ना. सर जुल्म तो किसी पे भी हो सकता है. असर रसूख वाले पे अगर जुल्म हो, अगर वो ना उठ सके तो जनाब ने ही उनको माय लॉर्ड, अगर किसी पे जुल्म हो, असर रसूख वाला हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी वजह से उनके साथ उनको बंद किया गया हो, किडनैप किया गया हो, उससे पार्टी तब्दील कराई हुई बाय फोर्स, उसकी एविडेंस आ जाएगी. मैं ये नहीं कहता कि जनाब आज ही ऑर्डर फरमा दे, जो हमारा कमीशन वाली बात थी. तो शेख साहब वो फ्री है ना, किडनैपिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किडनैपिंग हो गई, वापस आ गए. अभी तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हम किडनैप हुए थे या हमें बाय फोर्स ले जाके हमसे नहीं कहा. उसमें उस्मान डार ने बोला ये बात शेख रशीद ने बोली. कैपेसिटी में क्यों नहीं आते हैं? अब आपने देखे ना इसमें अपने पेज 3 पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भी नाम लिखा हुआ आपने, PMNN स्टार आपके अपनी उसमें जो है स्टार कैंडिडेट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ.